अब मैं बताऊंगा। लेफ्ट लेफ्ट राइट। अब छलांग। लेफ्ट छलांग। ये देखो गोल। लेफ्ट लेफ्ट सपोर्ट टाइम। शैम्पू से ले लिया। राइट करते तो पानी भी गिर जाते। छलांग क्यों नहीं मारी? क्यों? हाँ ये लो। आई दो बार खेलना है। ये वाला आएगा भी। चलो होता गया। डबली ले गए। ट्राई देखती है। Shoes time. समझी। बड़ी बड़ी छलांग है। Yeah. मैं तो अब एक शूज रह गया। यार तो एक और जाते।